Comme je vous ai dit dans la vidéo précédente des accords du participe passé, que l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir est un peu plus compliqué. Donc aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon de l'accord du participe passé, mais cette fois-ci avec l'auxiliaire avoir. كما قلت لكم في لا فيديو ديال الجزء الاول ديال الدرس لاكور دو بارتيسيب باسي باللي لاكور مع افوار لوكسيليير افوار واحد شويه صعيب على لوكسيليير اتر، ولكن اليوم ان شاء الله حتى حاجه ما غتبقى صعيبه، كلشي غادي يسهل عليكم. غادي نكملوا الدرس اليوم ان شاء الله مع لوكسيليير افوار. Première chose, nous avons besoin de réviser, de revoir le complément d'objet direct, COD. Vous vous rappelez certainement ce que c'est. Je vais vous donner un exemple très simple. Fatine lit une histoire. Donc, le verbe, c'est lire. Quel est le sujet? C'est Fatine. Une histoire, qu'est-ce que c'est? Une histoire. Donc, Fatine lit quoi? Fatine lit une histoire. Donc, c'est un complément d'objet direct. Parce que le complément d'objet direct répond à la question quoi. Vous prenez le sujet, le verbe, et vous posez la question quoi. Fatine lit quoi? Et la réponse, elle est dans la phrase. Une histoire. أول حاجة غادي نراجعوا لو سي او دي اللي كنا درناه من قبل في اون فيديو. دونك هنايا عندنا واحد ليكزامبل فاتين لي اون هيستوار. دونك لو فيرب هنايا هو لير، لو سوجي فاتين، و اون هيستوار شنو هي فاش كنبغي نقول فاتين لي كوا، فاتين لي اون هيستوار. اذا هنا كنعرفوا ان السي او دي هو اللي تيكون كنجاوبوا به على السؤال ديال كوا. داكوغ. دونك فاتين لي كوا، الجواب هو اون هيستوار اللي هو COD. Mais le COD répond aussi à la question qui. Deuxième exemple, Fatine observe les enfants. Fatine, sujet. Verbe, c'est observer. Fatine observe qui? Réponse dans la phrase, les enfants. Donc les enfants c'est COD, complément d'objet direct. Donc حنا كنعرفوا باللي COD تيجاوب حتى على السؤال ديال كي. دونك خدينا مثال اخر ديال فاتين observe les enfants. فاتين هنايا هو لو سوجي، لو فيرب هو observer. فاتين observe كي، الجواب هو les enfants. اذا les enfants هنايا هو COD هو le complément d'objet direct. Je vous rappelle le processus pour faire l'accord. Donc la première étape, est-ce que nous avons l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir? Donc si c'est être, on l'a vu ensemble dans la première partie de cette leçon, l'accord du participe passé. Je vais vous laisser le lien de la vidéo dans la boîte de description. غادي نوريكم الطريقه اللي تنتبعوها باش تنديروا لاكور. اذا اول مرحله كنديروها هي تنشوفوا واش عندنا لوكسيليير اتر ولا عندنا لوكسيليير افوار. الا كان عندنا لوكسيليير اتر راه ديجا شفناه في البروميير بارتي في داك الاول اللي درناه ديال لاكور دو بارتيسيب باسي، المرحله الاولى اللي درناها الدرس اللي قبل. دابا نخليه لكم لو لين ديالو، غنخليه لكم في صندوق الوصف. Maintenant, on prend l'auxiliaire avoir. Dans une phrase, si vous avez l'auxiliaire avoir, vous allez suivre les deux étapes suivantes. Première question que vous vous posez, est-ce qu'il y a un complément objet direct, COD, dans la phrase? Donc, c'est la première question. La réponse, c'est très simple. Oui ou non. Il est عندكم في شي جملة l'auxiliaire avoir. شنو تنديرو؟ خصنا نتبعو جوج ديال المراحل. اول مرحله ولا اول سؤال اللي خاصكم تطرحوه هو واش عندنا COD في لا فراز. دونك هذه هي لا بروميير كيسيون دي اول سؤال كيمكننا خصنا نسولوه. دونك الجواب يا اما وي يا اما يا اما لا.
Donc, s'il n'y a pas de COD, le participe passé, vous ne touchez à rien. Vous le laissez comme il est. Si c'est oui, il y a un COD, on passe à la question suivante. Où est placé le complément objet direct? Est-ce qu'il est avant le verbe ou après le verbe? Est-ce qu'il est à gauche du verbe ou à droite du verbe? إلا ما كانش عندنا COD البارتيسيب باسي ما كنحاديوهش كنخليوه كما هو. ولكن إلا كان الجواب هو نعم يعني عندنا لو COD. هنايا تنمروا للسؤال الثاني. فين كاين لو COD؟ واش كاين قبل لو فيرب ولا كاين من بعد لو فيرب؟ واش كاين في اليسار ولا كاين في اليمين ديال لو فيرب؟ Donc si il est après le verbe, le participe passé, on ne touche à rien. Le participe passé, il ne bouge pas, on le laisse. Donc cette fois-ci, si le complément d'objet direct est avant le verbe, alors là, c'est la règle qu'on a vue avec l'auxiliaire être. Donc, il est qu'un le complément d'objet direct من بعد le verbe, le participe passé ما كنحاديوش فيه كنخليوه كما هو. ولكن إلا كان لو COD من قبل لو فيرب هنايا كنستعملوا عليه القاعدة اللي شفناها مع l'auxiliaire être. Le complément d'objet direct, il est masculin, donc le participe passé, vous n'y touchez pas. يعني إلا كان COD masculin, le participe passé ما كنحاديوش فيه. Le complément d'objet direct, il est féminin, le participe passé, vous ajoutez un E. Le complément d'objet direct, il est masculin pluriel. Le participe passé, vous ajoutez un S. Le complément d'objet direct, il est féminin pluriel. Le participe passé, vous ajoutez un ES. Il est qu'un COD féminin. Le participe passé, كنزيدوه E. Il est qu'un COD masculin pluriel. Le participe passé, كنزيدوه S. Ou il est qu'un complément d'objet direct féminin pluriel, le participe passé, كنزيدوه ES. Donc, c'est la procédure à suivre. Prenons un exemple. Reprenons l'exemple de tout à l'heure, mais cette fois-ci au passé composé, mais pas au présent. Donc, Fatine a lu une histoire. Le verbe est a lu, donc on voit que c'est l'auxiliaire avoir. Donc, on se pose la question, est-ce qu'il y a un COD dans la phrase? Fatine a lu quoi? Une histoire. Donc, première question, oui, il y a un COD. On passe alors à la deuxième question. Où est le COD? Fatine a lu une histoire. Il est à droite du verbe ou à gauche du verbe? Ici est à droite. Donc, on ne touche pas au participe passé. On le laisse comme il est. Donc, في المثال اللي عندنا ديال فاتين a lu une histoire, هنايا le verbe lire مصرف في الباسé composé. Donc, a lu كنشوفوا باللي عندنا l'auxiliaire avoir. إذا كنطرحوا السؤال اللي خاصنا نطرحوا عاوتاني ديال واش كاين هنا COD في الجملة. فاتين a lu quoi؟ Donc, يعني هنايا ملي كنطرحوا السؤال بكوا عندنا a lu une histoire. يعني كاين COD اللي هو هنايا une histoire. دونك تنمروا للسؤال الثاني. هاد لو COD هذا فين كاين؟ واش كاين في اليمين ديال لو فيرب ولا كاين في اليسار ديال لو فيرب؟ هنايا عندنا في اليمين ديال لو فيرب. اذا البارتيسيب باسي ما كنحاديش فيه كنخليه كما هو. Maintenant, prenons un deuxième exemple où le COD qui est avant le verbe. Donc, je vous donne déjà la réponse. Fatine observe les enfants, c'est au présent. Mettons-le au passé composé. Fatine a observé les enfants. Donc, هنا عندنا الجملة هي Fatine observe les enfants. في البريزون غادي نحولوها للباسé composé. Fatine a observé les enfants. C'est à droite. On complique un petit peu plus. On va remplacer le COD qui est les enfants par le pronom. Donc هنا عندنا le complément objet direct كاين عندنا في اليمين.
اذا حنا غنحاولوا نعقدوا شي شويه الامر باش نزيدوا نفهموا مزيان. دونك غادي نبدلوا لو سي او دي هنايا بلو برونون. Fatine les a observés. Vous voyez, Fatine c'est le sujet, les c'est le pronom qui remplace les enfants, a observé c'est le verbe. Fatine les a observés. Donc كما تشوفوا Fatine هو le sujet, les هو le pronom اللي عوضنا les enfants, a observé le verbe. Donc, les qui est un COD, complément d'objet direct, est-ce qu'il est à gauche ou à droite? Il est à gauche. Donc, les remplace les enfants. Les enfants, c'est singulier ou bien pluriel? C'est pluriel. C'est masculin ou bien féminin? C'est masculin. Donc, COD masculin pluriel, le participe passé va prendre un S. Fatine les a observés. Observer, on met un S. Donc, هنايا لي اللي هو un COD فين كاين؟ واش كاين في اليسار ولا كاين في اليمين؟ كاين في اليسار. دونك تيغومبلاسينا كيعوض لنا لي زونفون. لي زونفون هنايا واش مفرد او لا جمع؟ جمع. واش مذكر او لا مؤنث؟ مذكر. اذا COD مذكر وجمع. ملي تيكون مذكر وجمع البارتيسيب باسي قلنا كياخد اس. اذا فاتين ليزا اوبسيرفي غادي نزيدوها اس. Voilà, c'est une procédure qu'il faut appliquer, c'est très simple. Donc, première question, quel est l'auxiliaire? Si c'est être, comme on a vu dans la vidéo de la première partie de cette leçon, on regarde le sujet. Et si l'auxiliaire est avoir, on regarde le COD. دونك هنايا القاعده واضحه فاش كنبغيو نديروا لاكور ديال البارتيسيب باسي. اول سؤال كنطرحوه اين اوكسيليير عندنا واش اتر ولا افوار. الا كان اتر كما قلنا في لا فيديو اللي فاتت كنشوفوا لو سوجي. الا كان عندنا افوار كنتقلوا للسي او دي. اي اون ا لي دو كيسيون. est-ce qu'il y a un COD? Oui ou non? Non, pas de COD. On s'occupe pas du participe passé. وجوج اسئله كنطرحوا هنايا. اول حاجه واش عندنا لو سي او دي؟ ولا لا؟ دونك الا ما كانش عندنا ما كنديوهاش في البارتيسيب باسي. ما تنشوفوش فيه كنخليوه كما كاين. Oui, il y a le COD. Deuxième question. Où est-il dans la phrase? Avant le verbe ou après le verbe? Si il est après le verbe, on s'occupe pas, on laisse le participe passé comme il est. Donc, منين كيكون عندنا لو سي او دي كنطرحوا السؤال الثاني فين كاين في لا فراز؟ واش قبل لو فيرب ولا من بعد لو فيرب؟ الا كان من بعد لو فيرب سي البارتيسيب باسي تيبقى كما هو ما تنبدلوش فيه حتى حاجه. il est avant le verbe notre règle complément d'objet direct masculin participe passé on ne touche pas etc. دونك الا كان سي او دي قبل لو فيرب كنشوفوا سي او دي كان مذكر البارتيسيب باسي ما كنحاديوش فيه وهكذا.